जय श्री जगन्नाथ। चलतु शुणा बृंदावतीक सतीत्व हरणर कथा। पूर्व 12 अध्याय पार्वती को गुहारी रे प्रभु नारायण कहले माया को माया करी ही बृंदावतीक सतीत्व हरण करी जलंधर को मारिबा। जलंधर जेमिति माया करी शिव रूप धरी पार्वती को पाखक जाइथिला मु भी हेले सेमिति माने माया रूप धरी बृंदावती को सतीत्व हरण करी। एमिति से कौन पार्वती जितेबाला गुहारी करिसेंती भगवान विष्णु एमिति कहिसेंती। एमिति कही नारायण संगे संगे अंतर्धान होई शिवपुर जाई जलंधरपुर रे पहुँचिले। प्रभु सेठारे एमिति माया कले एकथा देवतागण को जणा नथिला। जगत जनकर हित पाई वैष्णवी मायारे बृंदावती को चित्त को मुहिले। रात्र रे बृंदावती पलंक रे शोइथिले। राति अधारे स्वप्न देखिले जे निज पति जलंधरर अंग तेल रे जर्जर होईछि, वस्त्र नाही, मुकुला केश, कंठरे रंग पुष्पमाला, महिषी वाहन उपरे बसी दक्षिण दिग को जाउछंदी, हाथ में गोटे कटामुंड धरी। एमिति स्वप्न देखिले बृंदावती। संगे निद्रा भांगिला बृंदावतीकर। से उठिकी बसी पड़िले। देखिले दक्षिण पवन बहुछि, डाहाण आखि बृंदावतीकर देउछि। जोर माने विकटाल शब्द शुभुछि, माने दूर रे गोटे विकटाल शब्द शुभुछि। गोटे पेचा आसी घर उपरे बसी राबुछि। घर बाहर शिवा रविवार शब्द शुणी श्वान धाउछि। ए सब अशुभ संकेत को देखि बृंदावती मनरे भाळिनी करती। राति सारा बसी बसी एमिति अशुभ भावना रे रातिटा बाहिगला बृंदावतीकर। सकाळे भी किछि शुभ न देखि बृंदावती निज पुररु बाहर होई देखिले पूर्व दिगरे सूर्य उदय समय तांकर वर्ण धळा दिसुथिला। ता सहित सूर्यंक बलयटी छिन्न छिन्न दिसुथिला। सूर्यंक पाखरे तारागण दिसुथिले। शोभित धारा शून्यरु आसुथिले, माने पूरा दिग धूसरमय, माने पूरा दिगटा धूसरमय दिसुथिला। एमिति देखि बृंदावती भୟରେ कंपिले। आखिरु लुह धार बहिबाकू लागिला। पुणी से निजपुर को फेरी क्षणे सेठारे बसिले। स्वामी को मन पकाई आकुल होई विचार करती, कालर कराल रे मोर पति न जानी शिवंक सहित अप्रीति कली। ये कौन शिव को जीति पारिबे? काई मो मन को लागुनी। निश्चित ए मृत्युवरण करिबे। मते एक कथा देखा जाउछि। केमिति खबर पाइबी मो पतिंकर से केमिति अछंती, जीवित ना मृत? एमिति भावी संगे संगे निजर नित्यकर्म को सारिले। क्षण क्षण के मन को अलग अलग भावना आसुथाई बृंदावतीकर। केवल गोटे बसन पिंधिसंती, कौनसी साजसजा आभूषण नाही। दुईटु सखी को साथी रे नहीं निजपुरु बाहरी गोगोष्ठ रे जाइकी पहुँचिले। सेठारे भी कौनसी सुख देखिलेनी। पतिर विच्छेद रे एणे तेणे भ्रमण करुथांती। नगररु बाहर होई बृंदावती घोर वन रे जाई पहुँचिले दुई सखींक सहित। निजे निजे माने कर्म को निंदी दश दिग को चाहिकी कांदती। सखी को माने बाहु को धरी पर्वतरु ओह्लाई बन रे स्वामी को एणे तेणे खोजती। ए सब किछि जहा घटुछि बृंदावती सहित सब विष्णुंक माया बल। हठात गोटे बड़ असुर बृंदावती आग को आसिला। सिंह परी मुह तार, दांत विकट को नख बड़ बड़ मुनिया थिला। पर्वत भली स्तन दिशुथिला। मुकुला केश, उच्चा आखि, एमिति रूप को देखि युवती 3 जण भय कले। हाथ रे कंटा गछ धरी माने रड्डी माने छाड़ी पाटी को उसारी से धाउछि पुरा से असुरुनी। एमिति देखि बृंदावती भयरे दुई सखी को धरी सेठारु पलायन कले। किछि बाट गला पर बृंदावती देखिले जणे ऋषि जोग ध्यान रे बसिछंती। असुर ठारू बंचिबा पई युवती 3 जण ऋषिंक पाद तले पड़ी शरण गले। ऋषि हाथ को टेकी हुँ हुँ माने करिबारु असुरटी माने पलाइला डर रे। सबु थिला विष्णुंकर माया एठारे। यह देखि बृंदा ऋषि को प्रणाम कला। कहिला, तुम पई आजी आम 3 जनक जीवन रहिला। तुमे तो सर्वज्ञ, तेणु मु किछि पचारिबी। मो स्वामी जलंधर ईश्वरंक संगरे युद्ध करी जाइछंती। संपूर्ण मासे हेलानी, किंतु किए काहाकू जीतिले नाही। किंतु आजी मु निद्रारे सपन देखिली मो स्वामींक कुश कुनकू। तेणु मते सब विषपिता लगुछि, बुलुछि पाताळे तांको खोजिबा पई। एबे तुमको भेटिली, मोर पति भलरे अछंती कि नाही विचार करी मते टिके कुहंतु। बृंदावतीर कथा शुणी ऋषि हृद पद्मे गुणी होई ऊर्ध्व को निश्वास छाड़ी माने ऊपर आकाश को चाहिए, उत्तर आकाश को टिके चाही। एई समय मांकड़ दुईटा पवन रे भासी आसिले। तांकर हाथ रे गोटे मृत पिंडटे थिला मांकड़ मानकर। से मृतक माने मुंड को धरी भूमि रे ओह्लाई मुनिका आगरे से मुंडटी थोई मांकड़ दुईटी अंतर्धान होई गले। बृंदावती चिन्हिले ए होछि तांको स्वामी जलंधरर मुंड। एमिति देखि बृंदावती भावंती, मु तो महासती, मो स्वामींकर मृत्यु हेला किपरि? एमिति भावी धरणी रे लोटी कांदती। तापरे बृंदावती को कांदिबार वृत्तांत केते गुडी एठारे वर्णना करा जायछि, जोटा कि मु कहिनी। कांदी कांदी बृंदावती कहती, समस्त देवगण 10 दिगपाल निजे विष्णु भी तुमर वशवर्ती होई
ତୁମେ ଏତେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲ କେମିତି ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବତୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୀତି କର୍ମ କଲ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପରାଧୀ ହେଲ। ଶିବର ନାରୀ ପାର୍ବତୀ ମହାସତୀ, ତାଙ୍କୁ ହରଣ ପାଇଁ ମନ କରି ତୁମର ମତିଭ୍ରମ ହେଲା। ଏଣୁ ତୁମ ମରଣ ଉଚିତ କଥା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସତୀବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୋର ସତୀତର ଧର୍ମପଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମର କଟାମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁମେ ମରିଛ ବୋଲି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ବିଧବା ହେବି ବୋଲି ସେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଟା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ପତିବ୍ରତାର ସତୀ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମର ମୃତପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବିଧବା ହେବି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେ ତୁମେ ଏବେ ବଞ୍ଚିନାହଁ ବୋଲି। ଋଷିକୁ ପଚାରନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ। ମୁନି କହନ୍ତି, ଶୁଣ ସତୀ, ଯଦି ଧର୍ମରେ ତୋର ମନ ଥିବ ତାହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ। ଏବେ ଶୁଣୁ, ତୋ ମନରେ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ତୋର ପତିକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତୋର ପତିର ମୁଣ୍ଡଟି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶିବଙ୍କ ଦୂତ ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ଶିବଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଏଠାରେ ପକାଇଲେ। ମୁଣ୍ଡଟି ଜୀବକୁ ଆଣି ଟାଣି ଟାଣି ଏଠାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ, ତଥାପି କେମିତି କହୁଛ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଏମିତି ଶୁଣି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୁନିଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଶୁଣ ମୁନିବର, ତୁମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ବର ଦେଉଛ। ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦିଅ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି ମୁନି ଆଖି ବୁଜି କହିଲେ, କ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କର, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଦେବା। ଏମିତି ଶୁଣି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁନି ଜଣକ ମୃତପିଣ୍ଡ ସହିତ ହଠାତ୍ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଆସି ଜଳନ୍ଧର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରିକି ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ହୋଇଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜଳନ୍ଧରକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବଦନରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଏପଟେ ବହୁଥାଏ। କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ମୋର। ତୁମ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଶିବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଛେଦନ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିଲ। ତୁମର ମୃତପିଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମୋତେ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ମୁନି ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲି, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ମୋର କାମନାକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ସେ ଏବେ ଏଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ତୁମେ ତ ଜୀବନ ପାଇଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କାମ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜପୁରକୁ ଯିବା, ଗହନ ବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବା? ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାୟାରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ତୁମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଯୋଗୁଁ। ମରଣରୁ ମୋତେ ଜିଆଇଲ। ଏବେ ତୁମେ ମୋର ବୋଲକର, ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା, ତାପରେ ନିଜପୁରକୁ ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଖୁସି। ମାୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ପୁର ତିଆରି କଲେ। ସେଠାରେ କଲେ ଗହନ ବନରେ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେଠାରେ ରହିଲେ। 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଶରତ ଋତୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ରୂପ ଧରି ସେଠାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କଲେ। ପତିବ୍ରତା ନାଶ କରି ପୁଣି ନିଜ ବେଶ ଧାରଣ କରିନେଲେ। ତାପରେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ, ଏବେ ଏ ସତୀ ଦୋଚାରୀ ହେଲା, ନିଜର ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏବେ ଜଳନ୍ଧର ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ଦେବତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏତିକିରେ। ତେବେ ମୋର ଏ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ କି ଦରକାର? ଏମିତି ବିଚାରି ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି। ନିଜର ମାୟା ରୂପକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ କଡ଼ରେ ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଓଠ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲା। ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିଲେ, ତୋ ରୂପକୁ ଧିକ୍ ଧିକ୍, ତୋର ପ୍ରଭୁପଣ। ମୋର ପତି ଭିଣୋଇ ଭାବି ତୋତେ ଘରେ ରଖିଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଲୁ। ଏମିତି କର୍ମ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ? ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅସୁରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ତୋର ମାୟା ଥିଲା। ଯେଉଁ ମୁନିକି ବି ଦେଖିଲି, ସେ ବି ତୋର ମାୟା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇଟି ମୃତପିଣ୍ଡକୁ ଦେବା, ସେ ବି ତୋର ମାୟା। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ହିଁ ମାୟାରେ କରିଛୁ। ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଳା ନାରୀ, ମୋ ସହିତ ଏମିତି କପଟ କାହିଁକି କଲୁ? କପଟ କରି ମୋର ତପକୁ ହରଣ କଲ। ତେଣୁ ଏବେ ମୋର ଅଭିଶାପ ଘନ। ତୋର ଭାରିଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅସୁରମାନେ ହରଣ କରି ନେବେ। ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଅସୁର ରୂପ ଧରି ମାୟା କଲୁ, ସେମିତି ଅସୁରମାନେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିବେ। ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଦେଲୁ, ଅସୁର ବି ତୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୋର କଟାମୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି କାନ୍ଦିବ, ମୁଁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଥିଲି। ତୁ ଯେଉଁ ମୁନି ବେଶ ଧରି ମୋତେ ଭଣ୍ଡିଲୁ ମାୟା କରି, ସେହି ମୁନି ରୂପକୁ ଧରି ତୁ ବଣରେ ବୁଲିବୁ। ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ମୃତପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତୋର ସାହା ହେବେ, ସେମାନେ ତୋର ସଖା ହେବେ। ଧର୍ମ ଯଦି ସତ, ତେବେ ମୋର ଅଭିଶାପ ତୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ମୋତେ ହରଣ କଲ, ତେଣୁ ମୋର ଦେହ ଅକାରଣ ହେଲା। ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଆଉ ରଖିବିନି। ତୋ ଉପରେ ହତ୍ୟା ଦୋଷ
ଲାଗିବ। ଏମିତି କହି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବଣରେ କାଠକୁ ଆଣି ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ସେଥିରେ ଧାସ ଦେଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ନି, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଗ କଥାକୁ ଭାବନି, ମୁଁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବି। ଏସବୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିବାର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଆଁରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ବୋଳି ଚାଲିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଉଁଶ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ବୋଳି ଚାଲିଲେ। ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଟଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୌନ ହୋଇଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ଏଠି ସରିଯାଇଛି 13 ଅଧ୍ୟାୟର କଥା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 14 ଅଧ୍ୟାୟର କଥା ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।